Assalamualaikum. So guys, kita ada satu lens untuk di-review hari ni. So, kejap. Alright, lens ni is a EFS lens 10 to 18mm f4.5 to 5.6 IS STM. Alright, let's do this. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Isa Razali di sini. Alright, so today kita ada satu lens kat sini. Lens ni adalah 10 to 18mm f4.5 to 5.6 IS STM. Dua-dua ada. IS ada, STM pun ada. Alright, so let's cerita about this lens. So macam ni kita akan buat review ni. Kita akan pecah pada 3 bahagian, which is first kali is the first impression of this lens, and then second aku akan talk about dia punya features, and then third is my personal opinion lah. Is this lens for you? Alright, so let's go to the first part, which is first impression. Okay, so first impression of this lens. Let's buka this one, and then kita buka bahagian belakang dia. So first impression aku about this lens, once aku pegang dia, everything very plasticky lah. Rasa very cheap lah, very murah benda ni. So aku share sikit backstory about this lens. Alright, so this lens being announced on 2014, and then yang ni second ultra wide angle lens untuk Canon yang mempunyai IS, image stabilizer. So the first one yang diorang pernah announce adalah 11 to 22mm. Maknanya ni adik dia. Okay, so weight dia, berat dia ialah 240 gram, 240 gram, and then dia di-design untuk APS-C punya sensor, which is crop sensor. See, again, dia punya dot kat sini color putih. So kebanyakan aku punya lens yang aku overcome encounter dengan dot color putih ni, kebanyakan lens ni adalah untuk APS-C sensor, which is crop sensor. So bila APS-C sensor, maknanya dia tak compatible dengan full frame body lah. Kalau kita pasang pun dekat full frame body, kita akan dapat vignetting dekat bahagian 4 bucur of the frames. So first impression about this lens, dia very plasticky, everything plastic, mount plastic, 240 gram quite lightweight, button plastic, everything plastic. I wish dengan harga yang kita dah invest ni, dia dapat bagi at least mount besi lah. Okay, over here. So first impression aku nampak quite cheap lah, this lens. Okay, so let's jump to the second part, which is kita sembang about dia punya features. Okay, so features lens ni kita sembang daripada atas ke bawah lah, so kita tak termiss apa-apa. First kali, lens jenis apa ni? Ini adalah zoom lens. Dia punya type of lens is zoom lens, maknanya dia boleh zoom dekat sini, depan dan belakang. Sebelum ni aku ada buat review about prime lens. So you guys nak tahu sedikit about that particular lens, aku boleh share my previous video lah dekat atas ni. You guys boleh klik dekat sini. So first kali kita akan sembang about dia punya filter size ataupun filter thread dia. Filter ni you guys boleh letak macam ND filter, polarized. So dekat mana you guys nak check? Ada 2 tempat boleh check filter size ataupun filter thread dia. So satu dekat atas ni. Alright, dia tulis kat situ 67mm. Tempat kedua boleh cari dekat landscape dia. Alright, dekat atas ni juga 67mm. So 67 consider quite medium lah. So as you know, macam lagi besar filter size dia ataupun filter thread dia, lagi mahal lah, sebab lagi banyak glass untuk produce, lagi banyak material untuk produce, untuk develop that glass. Ni focusing ring dia, focusing ring yang mempunyai STM. Apa tu STM? STM adalah stepping motor. Focusing dia very smooth lah. Dekat sini, dekat atas ni, focusing ring dia. Okay, after focusing ring, kita akan jump to the focal length. So this lens is a ultra wide angle lens. So focal length dia bermula dari 10mm ke 18mm. So kalau kita pasang lens ni dekat 35mm punya sensor, which is the full frame body, equivalent to 16 to 29mm. So macam ni you guys nak dapat kiraan tu, macam biasa, ambil focal length ni punya nombor, and then darab 1.6, and then you guys akan dapat dia punya answer. So aperture untuk lens ni, dia bukan fast lens lah, dia bukan low light performance. Alright, dekat mana nak check dia punya aperture of this lens? Dekat bahagian atas ni adalah ditulis kat sini. Maximum aperture dia 4.5 to 5.6. Alright, and then minimum aperture
dia boleh pergi up to 22 to 29. Ni ada sample, aku boleh tunjuk. Dia punya aperture tak consistent. Maknanya once you open focal length dia punya zoom ring ni dari 10mm, baru you guys boleh dapat 4.5 tu. Yang tu paling max lah dia boleh pergi. Dia punya aperture tak fix. Dekat image you guys, waktu you guys tengah recording, bila you guys main dengan zoom ni, akan ada sikit kegelapan kat situ. Dia sebab dia punya aperture bergerak. Aku boleh tunjuk sample dia macam mana live test kita buat kat luar. Alright, let's go. Alright guys, so ni kita dekat luar. Kita tengah buat live test. Test ni kita nak tunjuk bila kita zoom. So sekarang 4.5, aperture 4.5. Bila kita zoom slowly, you guys boleh nampak dia gelap sedikit. Dia naik 2 stop, dia naik 2 stop. Daripada 4.5 dia naik ke 5.6. There you go. And then kita zoom out balik, aperture dia bergerak balik ke 4.5. So ni max aperture untuk this particular lens lah, 4.5. Ni paling rendah dia boleh pergi. Okay, back to studio. So we are back in the studio. So yang tu you guys boleh tengok dia punya sample live test. Hopefully you guys lagi understand lah macam mana this lens work lah. Yang tu satu downfall lah, dia behave macam kit lens jugalah. Alright, next one we go to bahagian bawah ni, sebelah ni. This is dia punya close focus distance. Maknanya sedekat mana lens ni boleh pergi dekat salah satu subjek. Alright, dekat sini dia tulis which is 0.22 meter, equivalent to 0.7 feet. Ni juga sample how close actually kita boleh pergi dekat salah satu subjek tu. So you guys boleh tengok sample dekat sini lah. So sekarang kita nak test close focus distance dia. So kita nak try focus dekat yang paling dekat dengan kamera, dengan lens maksudnya. There you go. Ni paling dekat. Ni paling wide dia. Tekan tengah main kat fokus. Ya, there you go. Sedekat ni. Sedekat ni you dapat. Okay, tu close focus distance dia lah. So, next one kita akan sembang about dia punya IS. IS dia ada terletak kat sini. So, what is IS? IS bermaksud Image Stabilization. So, apa Image Stabilization ni buat? Image Stabilization ni akan buat you guys punya footage nampak lebih tak shaky. So, macam mana you guys nak turn on this particular features IS ni? Dekat sini dia ada tulis Stabilizer. So, ni switch dia. Kalau you guys tekan ke atas, dia on. And then dekat bahagian bawah, dia off lah. So, yang ni juga aku akan bawa you guys outdoor untuk tunjuk macam mana kita, apa perbezaan dia. Alright, let's go. Alright, so right now kita nak try built-in image stabilizer lens ni lah. So right now dia tengah off. So aku try my best untuk stabilizekan dengan handheld, dengan tangan aku. So ni stabilizer masih off. So you guys boleh tengok right now kita akan onkan stabilizer tu in 3, 2, 1. There you go. You boleh nampak perbezaan dia. Okay, ni stabilizer on. Right now off. Masih handheld lah, bukan pakai tripod. And then kita on dia balik. 3, 2, 1, on. There you go. Okay, so back to studio. So yeah, we're back in the studio. So you guys boleh nampak perbezaan dia yang amat ketara lah dengan adanya IS ni. Kita on, macam mana how stable the visual is. And then bila kita off, dia macam normal punya lens lah. Quite shaky and everything sebab kita handheld everything. Yang ni exclude kalau kita pakai tripod. Tripod of course dia lebih static lah, lebih stable macam talking head sekarang ni, A-roll. Alright, ni another features lah, tapi is optional lah, dia punya lens hood. So you guys boleh letak lens hood dekat benda ni. Lens hood dia adalah EW-73C. That's the features about this lens. So we jump to the last part, which is my personal opinion about this lens. Is this the lens for you?
my personal opinions about this lens, of course dia punya winning part is ada a few factor. So winning part dia, kelebihan is a ultra wide angle 10 ke 18mm, banyak sangat kegunaan dia dekat tempat-tempat yang kecil. And then dia ada image stabilizer, and then at the same time dia ada STM. So macam sekarang aku tengah pakai STM lens juga, 24mm pancake lens. So kelebihan STM ni adalah stepping motor dia untuk buat video. So bila you guys bergerak, macam sekarang aku tengah tengok dekat screen sebelah kiri dia ni, dia akan track muka you guys. So bila tracking tu, it's a smooth tracking lah. So tak ada macam jaget-jaget semua. Lens tu tak menggeletar lah. Aku panggil menggeletar untuk bahasa mudah untuk difaham. Kekurangan dia pula, this lens, dia punya aperture tak fix. Maksud dengan aperture yang fix ni, maknanya contoh kita ambil lens yang quite famous 2470 f2.8. That's a zoom lens. Ni pun zoom lens. So bila you guys zoom daripada 24 ke 70, aperture dia akan maintain je kat f2.8. You guys punya video tak adalah berubah, exposure dia tak akan berubah sebab dia fix aperture. This lens, dia punya aperture tak fix. So you guys boleh dapat max aperture dia 4.5 hanya dekat 10mm. Kalau you guys start to zoom to 18mm, dia akan tukar aperture dia kepada 5.6. So sample you guys dah boleh tengok yang macam aku share dekat second part, which is the features punya part. So tu downside dia. And then aku rasa dengan harga dia tak silap dalam 700 ke tak lebih RM800. You guys boleh check online. Tapi aku get this lens lebih kurang 760 something brand new. Kalau second hand mungkin dah 600 ataupun ke 500 dia punya jurang. Tapi kena check second hand punya item ni, tengok ada fungus ke tak, cala ke tak, condition dia. So downside dia satu lagi about dengan harga yang aku bayar tu 700 something, aku quite hampa dengan dia punya mounting lah. Plastik juga. So everything is a plastic, but high quality plastik lah. Tapi if Canon boleh down the road mungkin boleh tukar every mount ni pada besi lah. At least lebih confident lah kita nak attach this mount, this lens kepada any DSLR. Itu a few downside dia lah. Okay, lens ni boleh buat dua-dua. Maknanya boleh shoot foto dan juga shoot video. So kalau dari segi shoot foto, aku banyak pakai lens ni untuk shoot architectural, interior photography, real estate photography, landscape dan juga wedding lah. Wedding dekat tempat-tempat yang kecil. Kebanyakan interior ataupun real estate punya photoshoot pun dekat bilik-bilik ataupun rumah yang kecil. Dengan adanya focal length 10mm ni, 10mm, you guys boleh dapat really wide angle lens lah. It's a ultra wide angle. So aku boleh share aku punya artwork right now. So you guys boleh tengok most of it yang aku pakai untuk this lens. Okay, so macam you guys tengah tengok artwork ni, walaupun aku cakap kekurangan dia dekat aperture yang tak fix 4.5 to 5.6 ni, bagi aku it's not a big deal because most of aku punya work yang aku shoot untuk architectural, interior dengan real estate ataupun landscape ni, aku tak pakai aperture yang rendah. Aku tak pakai max aperture tu, which is 2.8 ataupun 1.8. Aku akan pakai dekat sweet spot f8 to f16 sebab f8 dan f16 adalah sweet spot untuk most of the lens out there untuk dapatkan sharp image. Because most of aku punya shoot ni aku akan letak atas tripod, aku fix aku punya aperture dekat f8, lepas tu aku boleh lower down aku punya shutter speed 100% untuk architectural, interior dengan real estate aku shoot on tripod. So aku tak perlukan fast aperture lens. So untuk video pula, lens ni sesuai untuk vlogging. Sebab bagi aku, bila buka at 10mm, you guys vlog tu, you guys tak perlu macam stretch out your arm really much. So just dekat sini pun dah boleh cover most of your face lah. Yang tu untuk video work sangat sesuai untuk vlogging. Of course you guys tak dapat low light performance, tak dapat blurry background, tapi untuk starting, this is a really good investment untuk vlogging. So you guys boleh tengok sample aku share sekarang. A few video yang aku dah pakai untuk vlog. Image dia aku boleh cakap quite sharp. So you guys boleh tengok sample dekat sini. Aku talk direct dekat kamera. You guys boleh tengok juga tangan aku tak perlu stretch out, macam really stretch out. Yang tu akan nampak akan lagi awkward lah dalam vlogging. So tangan aku very normally, comfortably. Aku boleh tengok dekat aku punya monitor Canon 80D. Very natural lah. Very nice untuk vlogging. And then dia STM tu dengan IS sangat membantu lah dalam keadaan macam ni. Bila kita vlog, kita consider run and gun kan, gun running. So dia very smooth lah image yang dia produce. Tak adalah buttery smooth, but
more than enough untuk get the job done. Untuk kegunaan video-video yang lain pun tak ada masalah. Aku rasa memang Canon design this lens dengan harga yang berpatutan, tapi untuk mass market, beginner to intermediate. So overall dengan harga dia tak sampai RM800, and then dengan features yang kita dapat IS dengan juga STM ultra wide angle lens, I think not much to complain about this lens. Adakah lens ni untuk you guys? You guys kena tanya a few factor. Apa you guys nak shoot dengan this lens? Kalau you guys nak buat vlogging full time ataupun untuk just santai buat vlogging, jadi vlogger, I think this the lens untuk you guys. Untuk foto pula, kebanyakan you guys nak shoot architectural, interior photography ataupun real estate photography, nak shoot rumah lah basically. Rumah, hotel, resort, you guys tahu akan ada tempat-tempat yang kecil. So yeah, this the lens for you. Tapi kalau you guys nak shoot untuk portraiture, this not the lens. Because ni very wide angle. Untuk shoot product, no, this not the lens. So you guys kena tanya a few factor lah, a few things. Sebab tu lens ada banyak focal length dia. Setiap focal length adalah untuk setiap job. Untuk bukan boleh cover untuk semua genre, fotografi ataupun video. So, there you go. So, tripod masih kat tempat yang sama, tapi you guys boleh tengok how wide dia punya angle. So, ni aku tunjuk kat 10mm. Ni adalah 18mm. So aperture dia dah berubah dekat 5.6. Alright. So aku tukar balik kepada lens 25mm. So ada apa-apa aku tertinggal? Kalau ada apa-apa yang aku tertinggal, you guys boleh komen below. Tapi setakat ni, itu saja yang aku boleh kongsikan about this lens. Alright. So kita tutup dulu. And then kita letak balik. Okay. So setakat ni saja yang aku boleh kongsi dekat you guys about EFS lens ni, 10 to 18mm f4.5 to 5.6 IS STM. Panjang betul nama dia. Alright, no worry, banyak lagi information kat luar sana. Tapi hopefully dengan aku punya sharing dan aku punya review about this lens dapat membantu you guys untuk mencari your first wide angle lens. Alright, so thank you so much for watching. Thanks for your time, I really appreciate it. So dekat siapa yang dah subscribe, thank you so much. So dekat siapa yang belum subscribe, it's okay. Tak ada paksaan, tapi it will help a lot on this channel lah. So dipersilakan tekan butang subscribe kat bawah sana and tekan butang loceng tu untuk dapatkan notification untuk video-video baru aku yang akan datang. So setakat ni saja aku punya review. Stay safe and Assalamualaikum.